Guys, good morning guys. Ito sa may gilid, malapit sa may dami isda guys. Oh. Maliliit lang guys. Ayan. Kapal oh, parang dilis guys. Oh. Sabi. Ang dami. Namimingit nung guys. Oh. Ayan. Andun po yung guys, oh, Manila Bay, layo. Tapos yung hotel. Oh. So may ng Ocean Park. Andun po lalayo nyo. Sinorbe ko lang dito guys kung anong maganda dito sa susunod. Grabe daw.